Da li ste i vi, poput hiljada pratilaca, bili ubeđeni da između Anđele Đuričić i zgodnog Filipa Cara sinula prava letnja romansa? Njihovi zagrljaji na plaži u Crkvenici, osmesi do ušiju, zajednički izlasci, sve mirisalo na novu ljubav. A onda, bum! Gastos ekskluzivno potvrđuje pomirenje, a Filip se oglašava. Šta se zaista krije između ove ljubavne romanse? Ko je koga prevario, ko je kome slomio srce i zašto se sve ovo dešava baš sada? Prikujte se za ekran, jer otkrivam svaki detalj, svaku reč i svaku spekulaciju koja potresa javnost. Ali nemojte očekivati da ću vam sve odmah reći. Ostavit ću vas da grizete nokte do samog kraja. Zato ostavite komentar sa svojim mišljenjem. Da li ste na strani Gastosa ili verujete da Filip Car nije samo prijatelj? I podelite ovo sa prijateljicama koje prate svaki korak ove priče. A sada zaronimo u vrtlog strasti, iznenađenja i šokantnih otkrića. Vest da su se Anđela Đuričić i Nenad Marinković, poznati kao Gastos, iznenada pomirili, odjeknula je poput groma iz vedra neba. Dok su se mnogi još uvek oporavljali od njihovog burnog raskida koji je potresao estradne vode. Ova ekskluzivna informacija koju je Gastos lično potvrdio za jedne novine ponovo je zapalila društvene mreže. Ali ono što ovu priču čini posebno intrigantnom jeste reakcija Filipa Cara, mladog i harizmatičnog momka iz Crkvenice, sa kojim se Anđela ovog leta intenzivno družila, a čiji su zajednički trenuci izazvali pravu buru i naterali mnoge da poveruju nešto više od pukog prijateljstva. Filip Car svojim je pojavljivanjem u Anđelinoj priči uneo dašak svežine i neizvesnosti. Njegova rodna Crkvenica postala je pozornica za niz fotografija i videosnimaka koji su obišli ceo region. Na njima su se videli nasmejani, opušteni, bezbrižni, šetali su uz more, uživali u zalastima sunca. Upravo ti kadrovi bili su dovoljni da se pokrene lavina komentara na Instagramu i TikToku. Međutim, istina je, kako to biva, bila daleko složenija. Gastos, koji se prethodno oglašavao sa pomalo tajanstvenim statusima na društvenim mrežama, odjednom je potvrdio pomirenje. Ta vest koja je usledila nakon nekoliko nedelja tišina i spekulacija bacila je novo svetlo na sve događaje. Šta se to zapravo desilo između Anđele i Gastosa? Da li je njihova ljubav prošla kroz ozbiljnu krizu, pa su sada odlučili da sve ostave iza sebe? Ili je možda reč o dobro osmišljenom potezu kako bi zadržali pažnju javnosti? Ono što je sigurno jeste da je Gastos svoje potvrdom iznenadio čak i najveće optimiste, ali su mnogi već bili otpisali njihovu vezu kao gotovu stvar. A onda je na scenu stupio Filip Car. Njegovo oglašavanje neposredno nakon Gastosove objave donelo je novu dozu uzbuđenja. Car, koji je do tada ćutao i prepustao javnosti da nagađa, konačno je progovorio o svom viđenju čitave situacije. Iako nije iznosio direktne optužbe, niti otkriva intimne detalje, njegove reči bile su pažljivo odmerene, ali pune suptilnih poruka koje su mnogi protumačili na različiti način. On je istakao da poštuje svaku odluku Anđele i da je njen izbor da se vrati Gastosu nešto što on ne osporava. Ali je naglasio da su njihovi zajednički trenuci u Crkvenici bili iskreni i da nije bilo nikakve igre iza njih. Ovaj njegov stav odmah je podgrejao priče da je možda i sam bio zaljubljen, ali nije želeo da stoji na putu obnovljenoj ljubavi. Spekulacije su krenule u više pravaca. Jedni tvrde da je Anđela sa Filipom želela da izazove ljubomoru kod Gastosa, što je na kraju i uspela, jer se Gastos očigledno uplašio da je zauvek izgubio. Drugi pak smatraju da je Filip Car bio samo privremena uteha,
prijatelj na koga se Anđela oslonila dok je prolazila kroz težak period posle raskida. Međutim, postoji treća intrigantnija vizija, da je Filip car zapravo želeo nešto više, ali je Anđela, kada je Gastos pokucao na njena vrata, shvatila da su njena osjećanja prema bivšem momku i dalje prejaka. Filip je po sopstvenim rečima to prihvatio sa dostojanstvom. Ali da li je to zaista bilo tako? Njegova reakcija koju je izneo bila je diplomatska. Anđela je žena koja voli pažnju, ali i žena koja traži stabilnost. Gastos joj je pružao uzbuđenje, ali i nemir. Filip car sa druge strane donosio je mir, more i sunce, simboliku novog početka. Ipak, kada je Gastos stupio na scenu sa svojom potvrdom pomirenja, Anđela je izabrala poznato, jer se možda bojala nepoznatog. Ova odluka sigurno nije bila laka, jer su je pratili najmanje 3 meseca intenzivnog druženja sa Filipom, zajedničkih putovanja, večera i onih dugih šetnji po crkveničkoj rivijeri. Filip je u svojoj izjavi, kako prenosi izvor, naglasio da su njegovi susreti sa Anđelom bili spontani i da nikada nije bilo reči o bilo kakvim obavezama. On je rekao, ono što smo mi imali bilo je lepo, ali očigledno nije bilo suđeno da preraste u nešto više. Anđela je sjajna devojka, a ja joj želim svu sreću. Kako god se odlučila. Ove reči na prvi pogled zvuče kao gospodska predaja, ali u svetu estrade svaka reč ima težinu. Da li on time hteo da poruči da on bio ta prava ljubav, a da je Anđela napravila grešku? Ili je jednostavno hteo da izađe kao pobjednik u očima javnosti, pokazujući da nije ogorčen? Većina analitičara medijskih skandala smatra da je Filip car ovom izjavom zapravo sačuvao obraz i ostavio vrata otvorena za budućnost, jer niko ne zna šta donosi sutra. Sada se postavlja pitanje, šta će biti sa Anđelom i Gastosom sada kada su se pomirili? Da li će njihova veza biti stabilnija ili će se isti obrasci ponoviti? Gastos je u svojoj potvrdi rekao da su oboje puno radili na sebi i da su rešili da daju šansu ljubavi koja ih je nekada spojila. To zvuči lepo, ali podsjetimo da su i ranije raskidali i mirili se, pa opet raskidali. Zašto bi ovog puta bilo drugačije? Možda je ključ upravo u Filipu caru. Njegova pojava mogla je da bude budilica za Gastosa, koji je shvatio da Anđela nije večito na raspolaganju i da mora da se potrudi. Ono što dodatno rasplansava celu priču jesu društvene mreže, gdje su se fanovi podelili u 2 tabora. Jedni podržavaju Anđelu i Gastosa, smatrajući da je njihova ljubav istinska i da su zaslužili drugu šansu. Drugi pak žale Filipa cara i smatraju da je Anđela pogrešila, jer je Filip bio nešto novo osvežavajuće, bez težine prošlosti. U komentarima ispod objava na Instagramu mogli smo pročitati svašta. Ne smijemo zaboraviti ni ulogu medija, koji ove informacije objavio ekskluzivno. Njihov tekst koji je izašao pre samo nekoliko sati postoje vruća tema na svim portalima. Fotografije koje su pratile članak, od onih iz arhive do Instagrama, samo su dodale vizualnu dimenziju. Na jednoj fotografiji vidi se Anđela kako se smeje dok Filip car drži ruku na njenom ramenu. Na drugoj njih dvoje kako sede u kafiću sa pogledom na more. A sada, nasuprot tome, imamo izjave dvojica muškaraca koje su suprotstavljene. Gastos trijumfuje, a Filip se povlači. Da li je Filip car možda imao neku tajnu vezu sa Anđelom koja nije izašla u javnost, iako on to negira, pojedini insajderi tvrde da je bilo više od flerta, ali da je Anđela na kraju ipak odlučila da se vrati onoga kojega smatra pravim. Neki čak spekulišu da je Anđela iskoristila Filipa samo da bi Gastosu nabola ego, što je uspelo, jer je Gastos odmah potrčao da je vrati. Ako je to istina, Filip je bio samo figura u igri.
što bi bilo prilično okrutno. Međutim, iz njegove izjave se može zaključiti da on ne krivi Anđelu i da je sve prihvatio kao deo životnog iskustva. On je izjavio nema ljutnje, nema žalbe, samo poštovanje prema svakoj odluci koju je donela. Želim da bude srećna. Ove reči zvuče kao fraza, ali estradnom svetu često su upravo takve izjave neupečatljive. Sada, ako pogledamo širu sliku, ova priča nije samo o ljubavnom trouglu, već o tome kako javnost percepcira lične živote poznatih. Anđela, Gastos, Filip su postali glavni akteri jedne drame koja se odvija pred očima miliona. Njihovi obožavaoci žele da znaju svaki detalj. Ko je koga prvi pozvao, ko je plakao, ko se smejao. Mediji to koriste da bi povećali čitanost i gledanost, a sami akteri svesni toga igraju svoju ulogu. Možda je upravo to razlog zašto Gastos nije čekao da prođe više vremena, već je odmah potvrdio pomirenje, jer je znao da će to generisati ogroman publicitet. Razmislimo i o vremenskoj liniji, leto 2026. godine. Anđela i Filip Car viđaju se u crkvenici. Njihove fotografije su objavljivane gotovo svakodnevno. Mnogi su mislili da su u vezi. Zatim naglo sve prestane. A sada na leto stiže vest o pomirenju sa Gastosom. Da li je moguće da je Anđela sve vreme bila u kontaktu sa njim, dok je istovremeno izlazila sa Filipom? Ili je Gastos u međuvremenu imao neku drugu vezu pa se sada vratio? Gastos nije detaljno opisao razloge raskida, ali je rekao da su imali nesporazume. Šta su to nesporazumi bili? Ljubomora, neverstvo ili prosto umor od veze? Bez odgovora na ta pitanja sve je ostavljeno mašti. Filip sa druge strane ne deluje kao neko ko će lako odustati. On je mlad, perspektivan, harizmatičan. Njegovo pojavljivanje u ovoj priči moglo bi mu doneti još veću popularnost, čak i ako je ljubav izgubljena. Vratimo se u suštinu. Zašto je ovo pomirenje toliko važno? Zato što Anđela i Gastos spadaju u one parove koji su uprkos svim problemima ostali u srcima publike. Njihova hemija na snimcima, njihove svađe i mirenja, sve je to deo jednog narativa koji publika voli da prati. Da li je Anđela napravila pravi izbor? To je pitanje koje će mučiti mnoge. Neki će reći da je ljubav prema Gastosu jača od svega. Drugi će tvrditi da je propustila šansu za novu zdraviju vezu. Samo vreme će pokazati. Sa druge strane, Filip je pokazao zrelost. On nije dozvolio da ga emocije obuzmu, već je izašao u javnost sa hladnom glavom. Njegova izjava je možda najpametniji potez u celoj priči, jer ga predstavlja kao gospodina koji neće da se upušta u drame. To je nešto što će mu dugoročno doneti simpatije. Gastos, iako pobednik na prvi pogled, morat će da dokaže da je promenjen, jer javnost ne zaboravlja lako. Pitanje koje se nameće, da li je Gastos potvrdio pomirenje samo zato da ne bi izgubio Anđelu od Filipa, ili je bila iskrena odluka? U svetu estrade često su motivi mešani. Niko ne voli da bude prevaren ili ostavljen, pa je lako moguće da je Gastos reagovao iz inata. Međutim, ako njihova ljubav zaista postoji, onda je ovo prilika da počnu iz početka. Anđela sa druge strane morat će da se izbori sa etiketom neodlučne devojke, koja skače iz veze u vezu, ali ko smo mi da sudimo? Ljubav je čudna i nepredvidiva. Očekujemo li nove snimke ili izjave? Sigurno. Mediji neće prestati da prate ovu priču, a svaki novi detalj bit će dočekan sa još većom pažnjom. Možda će se Anđela konačno glasiti i objasniti svoju stranu. Sve je moguće. Ono što sigurno jeste da smo mi svi svedoci jedne ljubavne sage koja je daleko od kraja. A za kraj podsjetimo se da su svi akteri Anđela, Gastos i Filip Car samo ljudi sa svojim osjećanjima, strahovima i nadama. Iako ih posmatramo kroz ekrane, oni imaju isto što i mi.
Zato umjesto da ih osuđujemo, možda bismo trebali da im poželimo sreću, ma kako se odlučili. A vi, dragi gledaoci, šta mislite? Da li će ovo pomirenje potrajati ili je ovo samo još jedna epizoda u serijalu Raskid pa pomirenje? Pišite u komentarima, lajkujte i podelite, jer ovakve drame vole svi. I ne zaboravite, život je kao reality, samo što nema dugmi za pauzu.